Biking 101. Look where I am. Let's go! Sunset at its best. So this is the Isle of Medellin. Nakakagano, ulan ganina. So bike na karon. And it's the 10 to 15 p.m. Ride. And only in less than an hour from it. Alright, so this is the view. Sunset. Atubuhan. So guys, in route to 5 kilometers. I will have a U-turn na dito sa Tumoy. Later. Daghang kayong tagway, no? Politician. So diri sa kilid, daghang negosyo ang natungkod. Malya o mga lalok sa baka, mga hayop. So mga nakakita niya sa panglawag na nila sa ilang mga hayop. Nay na maligya ara pod pero. Kaya diri ra pod. Balik ako 5 kilometer ya. I can ride. So that's a wrap. 11.21 and 41 minutes. Thank you. See you.